अव्यक्त मुरली 26 डिसेम्बर 1985। मुरलीर सारांश सत्यतार शक्ति। सर्वशक्तिमान पिता आज विशेष भावरे दुईटी सत्ता अर्थात शक्ति को देखुछंती। गोटे हेला राज्य सत्ता, अन्यटी ईश्वरीय सत्ता। एही दुईटी जाक सत्तार संगम जुगरे विशेष पाठ चलुछि। राज्य सत्ता हलचल भितरे अछि, ईश्वरीय सत्ता सर्वदा अचल एवं अविनाशी रहिछि। ईश्वरीय सत्ता को सत्यतार शक्ति कुहाଯାए, कारण यही शक्ति स्वयं सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु ही देउछंती। सेथिपाई सत्यतार शक्ति सर्वदा श्रेष्ठ अटे। सत्यतार शक्ति द्वारा तुमे सत्य जुग, सत्य दुनिया स्थापन करुछ एवं यह सत्य अर्थात अविनाशी मध्य अटे। तेबे सत्यतार शक्ति द्वारा अविनाशी संपत्ति, अविनाशी पद प्राप्त करिवार पाठ पढ़ा एवं अविनाशी वरदान प्राप्त करुछ। एही प्राप्ति को केही भी नष्ट करि पारिबे नाही। एही सत्यतार शक्ति आधार रे सारा विश्व तुमे सत्यतार शक्ति रे संपन्न आत्मा मानकर भक्ति मार्ग रे आदिरु अंत पर्यंत अविनाशी गायन एवं पूजन करि आसुछि। अर्थात गायन पूजन मध्य अविनाशी बा सत्य होई जाउछि। सत अर्थात सत्य। तेबे सर्वप्रथमे कौन जानिबा को पाइल? निजको सत्य आत्मा रूपरे जानिल। सत्य पितांकर सत्य परिवार को जानिल। एही सत्य परिचय द्वारा, सत्य ज्ञान द्वारा सत्यतार शक्ति आपे आपे सत्य प्रमाणित होई जाउछि। सत्यतार शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाए। अज्ञान सर्वदा असत्य होइथाए। ज्ञान सत अर्थात अविनाशी एवं सत्य अटे। सेथिपाई भक्त माने शिवंकर महिमा करी कहिछंती, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यतार शक्ति सहजरे प्रकृति जीत, माया जीत करी दिए। एबे निजे निज को पचार जे मो जदि सत्य पितांकर संतान, तेबे सत्यतार शक्ति को केते मात्रा रे धारण करिछि। सत्यतार शक्तिर चिन्ह हेला निर्भयता। जेपरि मुरली रे शुणिछ, सच तो बीठो नच। अर्थात सत्य पथरे थिले मन खुशी रे नाची थाए। तेणु सत्य पथरे चलुथिबा आत्मा सर्वदा निश्चिंत हेबा कारणरू, निर्भय होइथिबा कारणरू खुशी रे नाचु थाए। जेउठी चिंता अछि, भय अछि, सेठारे खुशी रे नाचिबा होई पारिबो नाही। निजर दोष दुर्बलता गुड़िकर मध्य चिंता रही थाए। जदि निजर संस्कार बा संकल्प दुर्बल थिबो, तेबे सत्य मार्ग होइथिबा कारणरू मन भितरे निजर दोष दुर्बलतार चिंतन निश्चित चलिबो। निजर दुर्बलता मनर स्थिति को निश्चित हलचल करिबो। चाहे जी जेते भी निज को लुचाइबा को चेष्टा करो बा समय अनुसारे परिस्थिति अनुसारे बाहरे अल्पकाल पई कृत्रिम हस मध्य देखाऊ, किंतु सत्यतार शक्ति निजको वास्तविकतार अनुभव निश्चित कराइबो। बाबांक ठारू एवं निजे निज ठारू
ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏତ ଲୁଚାଇ ଦେଇପାରିବ। ଚାହେ ଅବହେଳାପଣିଆ କାରଣରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ କେବେ କେବେ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ନେଉଥିବେ। ପୁଣି ବି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପରେ, ଉଦାସୀ ରୂପରେ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟତା ନିକଟରେ ଅସତ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାଗର ଭିତରେ ସାପ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ତାହା ଖୁସିରେ ନାଚିବାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାହେ କିପରି ବି ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ, ମାୟାର ବିକରାଳ ରୂପ ହୋଇଥାଉ, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଏସବୁକୁ ଖୁସିରେ ନାଚିବାର ଷ୍ଟେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଚ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର କାହାର? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ ନା? ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଉଛ ନା? ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏଭଳି କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏବେ ଏବେ ବିୟୋଗ, ଏବେ ଏବେ ଖୁସି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରୂପକ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନାଚୁଥିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ବା ବୈଭବ ତାଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟାକୁ ହିଁ ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ ବା ଶଯ୍ୟା କରିଦେବେ। ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ ନା? ସାପକୁ ଶଯ୍ୟା କରିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା ନାଚିବା। ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବୁଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ନାଅ ଟଳମଳ ହେବାର ଖେଳ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ତଳ ଉପର ବା ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦିଓ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଅଥବା ନାଟକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ହଲଚଲ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲି। ଏହିଭଳି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବାର ବରଦାନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ। ନିଜର ବିଜୟୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହଲଚଲ ରହିଛି, ଭୟ ରହିଛି, ତେବେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରୁଛି। ତେବେ ଚେକ୍ କର, ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି, ବାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଅଚଳ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ କିପରି ବିଶେଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିପାରିବ, ତାହାର ବିସ୍ତାର ପୁଣି କେବେ ଶୁଣାଇବି। ବୁଝିଲ? ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ କ୍ରିସମସ୍ ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ବି ବଡ଼ଦିନ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଯୁଗ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନାଚ, ଗାଅ, ଖୁସି ହୁଅ। କଳ୍ପ ତୁଳନାରେ ତ
संगम युग किछि दिन सहित समान अटे ना, सेथिपाई संगम युगरे प्रत्येक दिन बड़ दिन। अच्छा, समस्त सत्यतार शक्ति स्वरूप सत्य पितांक द्वारा सत्य वरदान बा संपत्ति को प्राप्त करुथिबा, सर्वदा सत्यतार शक्ति आधार रे विजयी हेउथिबा आत्मा माने सदा प्रकृति जीत माया जीत खुशी रे नाचुथिबा सत्य संतान मानंकु सत्य पिता, सत्य शिक्षक एवं सतगुरुंकर याद प्यार एवं नमस्ते। दादी चंद्रमणि बापदादांकर अनुमति नहीं पंजाब जाउछंती। समस्त पंजाब निवासी तथा मधुबन निवासी पिलामानंकु बापदादांकर स्नेह भरा स्मृति स्वीकार हेउ। सबु पिलामाने सदा सर्वदा निजको चिंतामुक्त राजा भली अनुभव करुछ। यार कारण कौन? कारण जोगयुक्त पिलामाने सदा सर्वदा छत्रछाया तले ही अछंती। जोगी पिलामाने पंजाब रे रहु नाहंती, किंतु बापदादांकर छत्रछाया तले रहुछंती। चाहे पंजाब रे थाओ, चाहे जेउठी भी थाओ, किंतु छत्रछाया तले रहुथिबा पिलामाने सदा सर्वदा सुरक्षित रही थांती। जदि हलचल होइगल तेबे किछि ना किछि चोट निश्चित लागिबो, किंतु जदि अचल रहिल तेबे चोट लागिबा भली स्थान रे रहिथिले मध्य केश बंका होई परिबो नाही। सेथिपाई बापदादांकर हाथ धरिछ, संगरे मध्य अछ, तेणु चिंतामुक्त राजा भली रुह एवं एही भली अशांत वातावरण भितरे खूब शांतिर किरण विछुरित कर। निराश आत्मा मानक भितरे ईश्वरीय सहारा प्राप्त करिवार आशा को जागृत कर। हलचल हेउथिबा आत्मा मानक भितरे अविनाशी सहारा प्राप्त करिवार स्मृति को जागृत करी सेमानंकु अचल अटल कर। पंजाब निवासी को एही सेवा विशेष भावरे करिबाकु हेबो। पूर्वरु मध्य कहिथिली जे पंजाब निवासी पई बाबांकर नाम को विख्यात कराइबार बहुत भल सुजोग रहिछि। कारण चारिआडे अन्य केही भी सहारा देबा भली देखा जाऊ नाहंती। एही भली समय रे समस्ते अनुभव करंतु जे मन को आराम दे परिबा भली, शांतिर सहारा दे परिबा भली एही श्रेष्ठात्मा माने ही अटंती। अशांति समय रे ही शांतिर महत्व थाए। तेणु एही भली समय रे एही भली अनुभव कराइबा ही प्रत्यक्षतार निमित्त आधार हेबा। तेणु पंजाब निवासी को डरिबार नाही, किंतु एही भली समय रे सेमाने अनुभव करंतु जे अन्य समस्ते डराउछंती, किंतु एमाने आमको सहारा देबा पाई चाहुछंती। तेणु सेही भली कोनोसी मीटिंग करी योजना करी अशांत आत्मा मानकर संगठन को जाई सेमानंकु शांतिर अनुभव कराओ। जदि जणे दुई जन को मध्य शांतिर अनुभूति कराई पारिल, तेबे सेही जणे दुई जनकर कथा मध्य व्यापी जीवो एवं बहुत लोक जानी जिवे। तेबे मीटिंग इत्यादि तो करुछ, जहा कि बहुत भल कथा। सहारा मध्य अट, साहसी मध्य अट, उत्साही मध्य अट एवं सर्वदा प्रत्येक कार्य रे स्नेही सहयोगी हुई साथी रे अच्छ एवं साथी रे सर्वदा रही थिबो।
କାରଣ ପଞ୍ଜାବର ନମ୍ବର ପଛରେ ନାହିଁ, ଆଗରେ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବର ବାଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାଘ କେବେ ପଛରେ ନଥାଏ, ଆଗରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରାତଃ 5ଟା ସମୟରେ ବାପଦାଦା ସତ୍ ଗୁରୁବାର ଉପଲକ୍ଷେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ପିତା, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସମସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ଗୁରୁବାର ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର। ଆଜି ସତ୍ଗୁରୁବାର ଦିବସରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦା ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରୁହ। ସର୍ବଦା ସାହସ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରୁହ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ନିରାପଦରେ ରୁହ। ସର୍ବଦା ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସହିତ ହର୍ଷିତ ରହିଥାଅ। ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଭରା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବରଦାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସମର୍ଥ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ତୁମର ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ତୁମେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ, ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ କର। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପାପକାଟେଶ୍ୱର ବା ପାପ ହରଣକାରୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏହିଭଳି ଯୋଗ ହିଁ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ତୁମର ଯୋଗ ସାଧାରଣ ନ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ସ୍ନେହ ସହିତ ଶକ୍ତି ରୂପ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର କିରଣର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମାଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସ୍ଥିତିର ଆସନରେ ରହିବ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ବା ବିଶେଷତାର କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ। ତେବେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ସହଜ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉପରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ।
ज्वाला स्वरूप जोग अर्थात लाइट हाउस एवं माइट हाउस बा शक्ति केन्द्र स्थिति को भल भावरे बुझिबा सहित सही पुरुषार्थरे लागि जिबा। विशेष भावरे ज्ञान स्वरूपर अनुभवी होई शक्तिशाली हुओ, जहा द्वारा तुमे श्रेष्ठ आत्मा मानकर शुभ वृत्ति बा कल्याणर वृत्ति एवं शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक छटपट हेउथिबा एणे तेणे भटकुथिबा चित्कार करुथिबा आत्मा मानंकु शांति एवं शक्तिर अनुभूति हेबो। जेपरि कौनसी भी जिनिस को नियारे पकाइबा द्वारा तारा नाम रूप गुण सबकिछि परिवर्तन हो जाए, सही भली तुमे माने मध्य जेतेबेले बाबा को मने पकाइबार लगनर अग्नि रे पड़ी जाउछ, सेतेबेले तुम परिवर्तन हो जाउछि। मनुष्यरु ब्राह्मण हो जाउछ, पुणी ब्राह्मणरु फरिश्ता तथा देवता हो जाउछ। जेपरि कंचा माटी को छांचरे पकाई नियारे पोड़िबा द्वारा ताहा इटा हो जाउछि, सेहीपरि एहा मध्य परिवर्तन होइजिबो। सेथिपाई एही जोग को ही ज्वाला स्वरूप कुहा जाउछि। सेवाधारी अट, स्नेही अट, एक बड़ एक भरोसारे रहुछ। ए सब तो ठीक अछि, किंतु मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति अर्थात लाइट माइट हाउस स्थिति जदि समस्तंक सम्मुख को आसीजिब अर्थात प्रत्यक्ष होइजिब एवं तुमर जोग ज्वाला स्वरूप होइजिब, तेबे समस्ते तुम चारिपाखरे पतंग परि चक्र लगाइबे। तेबे ज्वाला स्वरूप जोग करबाकू हेले मन एवं बुद्धि को प्रथमे तो शक्तिशाली ब्रेक लगाइबा दरकार एवं संकल्पर धारा को परिवर्तन करिवार मध्य शक्ति थिबा दरकार। एहा द्वारा बुद्धिर शक्ति बा कोनोसी भी शक्ति नष्ट हेब नाही, जमा हेबाकू लागिबो एवं जेते जेते शक्ति जमा हेबाकू लागिबो सेते सेते परखिबार शक्ति एवं निर्णय करिबार शक्तिर वृद्धि हेबो। सेथिपाई एबे संकल्पर विस्तार को बंद करि चलो अर्थात विस्तार को सारांशरे परिणत करिबार शक्ति को धारण कर। कौनसी भी कार्य करिबा समय रे बा कथावार्ता करिबा समय रे मझी मझीरे संकल्पर ट्राफिक अर्थात रास्ता को बंद कर। गोटे मिनिट पाई मध्य मनर संकल्प को चाहे शरीर द्वारा हेउथिबा कार्य को मझिरु बंद करी मध्य एही अभ्यास कर। तेबे जाई बिंदु स्वरूपर शक्तिशाली स्थिति रे स्थित होई पारिबो। जेपरि अव्यक्त स्थिति रे रही कार्य करिबा सरल हेबाकू लागिछि, सेहीपरि बिंदु रूप स्थिति मध्य सहज होइजिबो। जेपरि कौनसी भी कीटाणु को मारिबा पाई डाक्तर माने विद्युत शक्तिर किरण पकाउछंती, सेहीपरि जोगर शक्तिशाली किरण गोटे सेकेंड रे अनेक विकर्म रूपी कीटाणु को भस्म करि दिए एवं विकर्म भस्म होइजिबा परे निजको हालुका एवं शक्तिशाली अनुभव करिथाओ। निरंतर सहज योगित अट। केवल एही भली जोगर स्थिति को मझी मझीरे शक्तिशाली करिबा पाई सेथि प्रति ध्यान देबार शक्ति निज भितरे भरी चल। पवित्रतार धारणा जेतेबेले संपूर्ण रूपरे होइजिब,
ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଜ୍ୱାଳା ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କୌଣସି ଅସୁର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଭସ୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର, ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭସ୍ମ କର। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତମଗୁଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିରୂପ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କରିବ ତେବେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କୌଣସି ବି ହିସାବ କିତାବ ଚାହେଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେଉ ଚାହେଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ହେଉ, ଲଗନର ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବିନା ଭସ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ହିସାବ କିତାବ ଚାହେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହେଉ ଚାହେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ହେଉ, ଲଗନର ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବିନା ଭସ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ ଏବଂ ବୀଜରୂପ ସ୍ଥିତି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ଭସ୍ମ ହେବା ସହିତ ନିଜକୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟି ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଯୋଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ନ ହେଉ। ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସାର ଭୁଲି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଖାଅ ପିଅ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରହିବାର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ହୃଦୟର ସମ୍ବନ୍ଧ। ସାଧନା ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଯୋଗରେ ବସିଗଲ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ସେହିପରି ହୃଦୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ବସିଯାଅ। ଏହିଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ: ନିଜର ବାଣୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ତାହାର ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର: ଯେପରି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ସତ୍ ବଚନ ମହାରାଜ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସର୍ବଦା ସତ୍ ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ବଚନ ହେଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିବା ଭଳି ବାଣୀ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାଣୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବାଣୀ ବାହାରୁ। ତେଣୁ ବାଣୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝ। ଶୁଭ ଶବ୍ଦ ବା ସୁଖଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଥଟ୍ଟା ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାଣୀର ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ କଥା କୁହ, ତେବେ ମହାନ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଶ୍ରୀମତ୍ ରୂପୀ ହାତ
सर्वदा साथी थिबो तेबे सारा संगम जुग बाबांको हातरे हाथ देई चालुथिबो। ओम शांति। स्वमान मु प्रकृति जीत आत्मा अटे। आजिर मुरलीरु शिक्षा प्रथम नंबर, ईश्वरीय सत्ता को सत्यतार शक्ति कहुए, कारण यही शक्ति स्वयं सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु ही देउछंती। सेथिपाई सत्यतार शक्ति सर्वदा श्रेष्ठ अटे। द्वितीय नंबर, सत अर्थात सत्य। सत्य अर्थात अविनाशी। सत्यतार शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाए। तृतीय नंबर, सत्यतार शक्तिर चिन्ह हैला निर्भयता। सत्यतार शक्ति सहजरे प्रकृति जीत माया जीत करी दिए। ओम शांति।
कही पाछे मले